अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीम। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और ख़ुसूसन पंजाब में जो सदर्न पंजाब है जहां पर तमाम तर दरिया मिलते हैं, वहां से जब सैलाबी रेले गुजरे हैं तो ब्रीच लगानी पड़ी और जलालपुर पीरवाला शहर बचाने के लिए कई देहातों की तरफ पानी का रुख मोड़ना पड़ा। और अब तक जो पंजाब के फिगर्स सामने आए हैं उसके मुताबिक 97 के करीब डेथ्स हुई हैं, जबकि 4500 से ज़ायद जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। अब जैसे गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज के जो वज़ीर हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने भी बताया कि अब ये दूसरा रेला है जो कि गुज़र रहा है और इसके बाद ये सिंध में दाखिल भी हो चुका है। सिंध में तैयारियां मुकम्मल हैं, जैसे कि वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने कहा है। इस पूरी कलामिटी के ऊपर आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्लाइमेट और एग्रीकल्चर एमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इन तमाम तर रिलीफ वर्क के बावजूद कई जगह पर लोगों तक ज़ाहिर है उस किस्म की रिलीफ नहीं पहुंच सकी, जिसका एतराज़ हुकूमत की इत्तेहादी जमातें उठा रही हैं। अब इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। हमारे साथ इन फोकस हैं खीलदास कोहिस्ता, वज़ीर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। वज़ीर आज़म ने खीलदास साहब क्लाइमेट और एग्रीकल्चर एमरजेंसी का ऐलान किया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि वो क्योंकि बारहा इस बात पर जोर भी दे रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है कि ये कर दिया गया। अलबत्ता उनकी समझ से बाहर है कि इंटरनेशनल अपील क्यों नहीं की जा रही, जबकि 72 घंटों में कर देनी चाहिए है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए पंजाब और दीगर जो सैलाब के मुतासरा इलाके हैं उसकी जगह उसके ज़रिए जो है वो मदद पहुँचानी चाहिए। उस पर भी अमल दरामद अब तक नहीं हुआ है। नादिया, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, जहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की, वहीं पे उन्होंने ये बात भी की है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा जो है पंजाब में बेहतरीन काम कर रही है। रिलीफ के हवाले से उसके जो इक़दामात है उनको उन्होंने सराहा है। ये जो वक्त है ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, ना अपनी जमात का। मैं समझता हूँ ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम सब मिलकर जो सबसे पहला हमारा काम है, जो हमारे मुतासरीन हैं, जो हमारे जो इसमें लाखों लोग मुतासर हुए हैं, बेघर हुए हैं, उनके रिलीफ के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके माल मवेशी के लिए इंतजामात, और जिस तरह आप पंजाब में भी देख रही हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि इंटरनेशनल डोनर से, देखें हम कब तक हाथ फैलाते रहेंगे। ये मैं समझता हूँ सूबाई हुकूमतों के पास वसाइल हैं। अगर ज़रूरत पड़ी डोनर खुद भी जो है, जिस तरह आपने देखा अमेरिका से जो रिलीफ गुड्स आए हैं, आज बरतानिया की जानिब से जो प्लेज किया गया था उन्होंने भी वो रकम की मुंतकली कर दी है। तो ये जो है उस जज्बे से लोग, मुल्क जो है वो खुद भी सपोर्ट करते हैं जिस तरह मुश्किलातें मुल्कों पे आती है। तो मैं समझता हूँ हमें किसी हाथ फैलाने, मतलब ये बात करने के हमें इमदाद दो। हमें जो पहला काम हमारा है, जो हमारे वसाइल हैं, जो हमारी जिम्मेवारी हम पूरी करें। और सूबों की इसमें अहम रोल जो है सूबों का है। जिस तरह वज़ीर मरियम नवाज साहिबा ने अदा किया है, तमाम जो उसके सियासी मुखालफिन कितने भी हो, मगर वो मैं समझता हूँ उस पर तनकीद नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने करके दिखाया है और मुसीबत की घड़ी में वो अपने सूबे के अवाम के साथ खड़ी है। सही। मुसीबत तो आप ये कह रहे हैं खीलदास साहब कि जो रिसोर्सेज हैं सूबों के पास वो एम्पल हैं कि जितनी भी स्केल की ये डेवस्टेशन हमें नजर आ रही है वो उसको पूरा करने में कामयाब होंगे, लिहाजा इंटरनेशनल अपील करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखें हमारे पास एनडीए में एक इदारा बना हुआ है, वो काम कर रहा है। हमारे पाक फौज के जवान जो रेस्क्यू में, इसमें आप देखें फौज ने जो रेस्क्यू के हवाले से जो इंतजामात किए हैं, जो इकदामात किए हैं, लोगों की जितना पंजाब में, मैं खुद नादिया करतारपुर साहब दरबार में मैं गया था, नारोवाल, जितना तेजी से पानी आया, जिस सतह से पानी आया है, इसमें हमारे फौजी जवानों की बड़ा रोल है कि उन्होंने कीमती जानें बचाई है। लोगों को करतारपुर के दरबार से निकाला है, बाकी इर्द गिर्द जो नारोवाल में जो शहरी थे उनकी जिंदगी में बचाए, इस तरह बाकी एरियाज में। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों में इतनी वसत है, इतनी ताकत है कि हम लोगों को मुश्किल की घड़ी में जिस तरह ये पानी आया है उससे निकालने के लिए
ہم بجائے کہ ہم جولی پھیلاتے رہے، ہم کشکول لے کے گھومتے رہے، ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، ان کو امپاور کرنا چاہیے، صوبوں کو ایسا میکینزم دیکھیں 112 نے زبردست کام کیا ہے پنجاب میں، ٹھیک اسی طرح سندھ میں بھی 112 ہے، تو جیسے سندھ میں پانی آئے گا تو انشاءاللہ سندھ حکومت بھی تیاری کر رہی ہے، تو ٹھیک ہم سب کی ذمہ داری ابھی کے پی کے دیکھیں میں جو آیا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ صوبوں کے پاس یہ وسائل بھی ہوتے ہیں، کنٹنجنسی پلانز بھی ہوتے ہیں ڈیزاسٹر مینج کرنے کے، اور کلائمیٹ چینج یہ وہ فنومنا ہے جس کے حوالے سے پیپلز پارٹی بھی بہت ذکر کرتی آئی ہے. 2022 میں جو فلڈ کیٹاسٹرفی آئی تھی وہ ضرور بارش کے نتیجے میں تھی، لیکن بہرحال وہاں سے ہمیں علم ضرور ہے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے؟ آج تو سینیٹر شیری رحمان صاحبہ نے بھی قرارداد بھی جمع کرائی ہے جس میں انہوں نے یو این اپیل کا ذکر بھی کیا ہے. وہ بار بار کہتے ہیں کہ سب سے اچھا میکنزم امداد کا پہنچانے کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اور اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ ندیم افضل چند صاحب جو کہ سیکٹری اطلاعات ہیں، آج انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس پر پھر احتجاج کریں گے، اس لیے کیونکہ یہ اس بات کو کئی بار ہم کہہ چکے ہیں لیکن اب تک اس پر عمل نہیں کر رہی وفاقی حکومت. دیکھیں 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس وسائل اتنے ہیں کہ وہ اپنے وسائل کو یوٹیلائز کریں. میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اتنا بڑا پنجاب صوبہ ہے، کوئی انہوں نے وفاق سے مدد نہیں مانگی کہ ہمیں پیسے دیے جائیں، ان کے پاس ریسورس ہیں جو کر سکتے ہیں. این ڈی ایم اے کے پاس ظاہر ہے وہ بھی وفاق کا ادارہ ہے، وہ کام کر رہا ہے. تو یہ ہم دیکھیں نا، کوئی بھی ملک اگر ہم اپیل بھی کریں، کوئی بھی ملک ہمیں ایسے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں ڈال دے گا. ان کے لیے ہمیں بالکل جس طرح 2022 میں آپ کو پتہ ہے کتنی کمنٹمنٹس ہوئی تھی، کتنی ایم او یو ہوئے تھے، تو جو پروجیکٹ تھے اس پروجیکٹ کے حوالے سے وہ ری ایبلیٹیشن کے لیے پیسے دیتے ہیں، باہر سے جو پیسے آتے ہیں وہ اسی طرح کوئی اکاؤنٹ میں ڈال نہیں دے گا. تو وہ مختلف ادارے ہوتے ہیں، وہ اپنا جو ہے پیسے کس طرح مد میں خرچ ہو گئے، گھروں کی ری ایبلیٹیشن ہے، جو بھی ریلیف کا کام ہے. تو ہمیں جو پہلے ہمارے پاس ریسورس ہیں ہم اس کا تو ٹھیک استعمال کریں. ہم لوگوں کو تو پھر اعتماد میں لینا پاکستان پیپلز پارٹی کو، آپ کے اتحادی ہیں، انہیں یہ بتائیں کہ اتنے ہیں وسائل کہ پہنچ جائیں گے سب تک، تاکہ پھر وہ کیونکہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح سے ریلیف نہیں فراہم کی جا سک رہی. آج ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ کئی اضلاع میں پنجاب کے بہت اچھا کام ہو رہا ہے لیکن کئی میں صرف ٹک ٹاک ہو رہا ہے. دیکھیں اب سیاسی ہر کسی کو اپنی سیاست بچانی ہے یا کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وقت نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی سے مطمئن ہے تو پیپلز پارٹی پنجاب کو، صدر کو یا عہدیدار کو، یہ تو سیاسی حوالے سے اس کو اپنی سروائیو نظر آ رہی کہ میں کیوں مریم نواز صاحب، مگر ان کے پارٹی کے چیئرمین کر رہے ہیں. اس وقت ہم سندھ میں پیپلز پارٹی کو بجائے کہ ہم حکومت کو ٹارگٹ کریں، ہمیں وفاق کو مل کر ہمیں سندھ کے لوگوں کو ریلیف دینا ہے. اللہ نہ کرے ایسی کوئی مشکلات آتی ہے. آپ نے دیکھا کے پی کے میں جو تباہی ہوئی تھی، وزیر اعظم صاحب خود گئے، این ڈی ایم اے نے، ہمارے افواج نے، جوانوں نے وہاں پہ ریلیف میں، آج بھی وہاں ریلیف کا کام ہو رہا ہے. لوگ جو جن کی قیمتی جانیں گئی ان کو لیکن شیخ وقاص اکرم نے معذرت کے ساتھ قطع کلامی کے لیے انہوں نے یہ کہا این ڈی ایم اے نے یا وفاق نے ہمیں دیا کیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ پڑھ کر وہ سنا رہے تھے کچھ 500 کے قریب ٹینٹس، کچھ 500 کے قریب واٹر پمپس، کچھ اسی طرح، مطلب بالکل سینکڑوں میں وہ بتا رہے تھے کہ جیسے یہ ریلیف ناکافی ہے جس پیمانے کے اوپر وہاں پر سیلاب نے تباہی مچائی ہے یا لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہوئی، کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہوئی. آپ کو کے پی کے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نظر آئے تھے ریلیف میں، آپ کو کے پی کے میں فیڈرل منسٹر امیر مقام نظر آئے ہوں گے، آپ کو فیڈرل منسٹر سردار یوسف صاحب نظر آئے ہوں گے، ہمارے این ڈی ایم اے کے سارے افسران، ہمارے پاک فوج کے جوان، ہمارے جو بھی ریسکیو کے حوالے سے اقدامات کے پی کے میں کیے گئے. دیکھیں سارا پاکستان ہمارا ہے اور وفاق کی بھی ذمہ داری، صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری، جہاں پہ وفاق کی ذمہ داری آتی ہے وہ ادا کرتی ہے.
पंजाब में क्योंकि PMLN की हुकूमत है, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा के खुद वो देख रही है, आप देख रही हैं खुद रोज़ाना कहीं न कहीं आपको नज़र आएगी अवाम के दरमियान, जिस तरह कहते हैं ना कि रियासत होती माँ के जैसी, मैं समझता हूँ मरियम नवाज़ साहिबा ने वो किरदार अदा किया है, अपने बेटों का, अपनी बेटियों का, अपने बच्चों के सरों पे मुश्किल की इस घड़ी में उन्होंने जाके उनके ज़ख्मों पे मरहम रखा है, उनको रिलीफ के लिए इक़दामात किए। तो सब अगर सूबों में इस तरह काम हो, तो मैं समझता हूँ ये सवाल उठाने हमें नहीं पड़ेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सियासी तनकीद कर रही है इस वक्त, और दूसरी जानिब ये भी बताते जाइएगा कि उन्होंने बिजली के बिलों को माफ़ करने का मुतालबा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किया, इस पर क्या पेशरफ्त हुई है? देखें, IMF से हमारी एक मुआहिदा किया हुआ है, हम बिल्कुल IMF के पास जाएंगे, उनको जहाँ-जहाँ पे पाकिस्तान भर में जहाँ पे भी सैलाब के बायस यहाँ जो इलाके मुतासर हुए हैं या जो डिस्ट्रिक्ट मुतासर हुए हैं, अवाम को बिल्कुल हम रिलीफ देंगे। पहले भी हमने इसी तरह दिया था 2022 में बिजली की मद में भी, मगर ज़ाहिर है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। उसका वक्त की वजह ये है कि हम IMF के बगैर ऐसे एकदम कोई फैसला नहीं, यकतरफा फैसला हम नहीं कर सकते। तो हमें, वो हमारा पार्टनर है, हम उनसे मिलकर, उनसे मशावरत के साथ बिल्कुल अवाम को हर किस्म का रिलीफ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खिलदास कोहिस्तानी साहब पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का।